Hi! Good morning! Yeah. Ano? Okay na? Nice na. pa kayo? Yung kagabi na, yung labas na lang. Hello, ano sasabihin ko nga? Kita kits. Kita-kits sa wala, ayun. Halinaw. Namalit, naloading ako doon ah. Morning. Naloading ako doon, ulit. Ah. Ulit. Shout out sa wala. Hi guys TV, follow and share na rin. Siya bang wala si Kotsoy? Kaya mo na kayo, tatay pa ako. Logi na naman yung check. Ako naman naka-MTV. Yun lang. Yun o. Pero pamadinan yan ah. May nagtatago. May nagtatago. Gulong-gulong ko na naman yan ah. May nagtatago. Yung supporter pa lang, andito na. Oh, sorry naman. Wala dala yung tubig ko. Oh. Yan ah. Di ko na kayo makita mamaya eh. Bibidyoan ko na kayo. Tutulin na yun mamaya. Oo. Babasusin yung mga malalaking tiyan. Idol oh. Number 1! Madilim to, sigurado. Ha? Ayun si Kuya Joel, shoutout. Carlo. Elmar. Bino. Ay. I miss my idol. Namun ka. Good morning. Good morning, idol. Hello, Boss Randy. Good morning. Shoutout kay Harvey. Shoutout kay Onad. Bumalik ka na rito. Teka na. 69. 56. Mali. 56 Al Hudayba. Okay. Init si Chairman eh. Kaya pa oh. Kakayaan oh. Winning tayo sila. Dito ako sa likod ni Grepper. Okay, ito na agad isipin.
photographer ako, babae ako eh. Napaka-gentleman nila pre, di ba? Oo, nahin mo sila pre. Sa mga loob nila pre. Shoutout sa mga budol! Kaninang makulay. Amin. Nung kumasama kami ni Kuya Greg sa ano yung mabilis na yun. Eh, kasi yung makulay na yun, parang si Jin. K-Max. Wala chill, 30. Chill 30. Ano din? Shoutout sa mga budol! Shoutout sa mga budol! Guys, may bagong grupo na kami oh. Chill ride. May bagong grupo kami na guys. Chill ride. Gumbiya rin siguro. Shout out Dubai Rudies. There, morning. No? Hybrid. Hi sir, morning. Okay? All good?
Shoutout sa wala. At sa pusang gala. At sa nawawala. Keep right. iPhone 40, no? Bilis nyo! Luto dan di gin ya. Hindi namin kinaya, guys. Kain nyo na yan. Labudol guys! Hoy! Ang bagal nyo! Ayop ka. Anin? Ang bagal nyo! Asan yung 56? Tignan nyo na lang yung video kung sino ang pinakakulilat. Ako yun. Okay ba, GPS? Asa likod pala kayo? Hindi ko kayo nakita. Ang bagal nyo. kayo. Bike! Sinabihan ba naman akong keep right eh. Di habol ko. So, unahan nyo, di ba? Oo. Hirap kumaano. Habol. Nagsakatan sila sa'yo, hindi nakakatante. Tinitingnan ko lagi sa likuran, gumawa. Bye! Last peg! Mga last peg! Asan yung pusang gala? Asan yung pusang gala? Ha? Yung pusang gala, sana? Magala pa. Magala. Sabi ko po, Mga pasaway! Parang TV, ano? Hindi, parang cellphone ka mo. Dito! Paktaw! Tulog ko yan. At bibili niya akong dilaw. Sige, bibili lang akong bilog. Ganyan, may kausap. Next one. Okay. Wait, paso ka rin. Pasok ka raw. Okay. Ano meron? Meron pa raw dalawa, hayaan nyo sila. May May dadaan. Ay, may hanggang mo. Ayun. sabay sa taas. Nasa taas. Sabay daw. Look down. Look down ko sa tingnan sa taas. Yun o. Nasa ba? Ano may langdam? Look down. Kara. Wait po. Sorry. Okay. Okay, magpadaan na kayo. Hoy, padaan na kayo. Sir, good morning po. Sorry. Idol. Doon na, sa sakwan. Shoutout kay Sak, nakasalubong ko mag-isa lang. Nauna ka, no? Ha? Nauna kayo. TV. Hi guys. Hello guys. Si Onat. Si Onad, sa bakasyon. Hi guys, Shout out. TV. Hi guys, TV. Hi guys. Hindi. guys. Hello. Hi guys. Shoutout sa nawawala. Hi guys TV. Pare ka, busy oh. Hi, hello. Idol. Morning. Di ko kayo sumabot ang kanina, kaya ano lang. Idol. Si Idol lang ka-aero. Si Mang Ed oh. Si Idol. Ay, si Kemi Ox. Ha? Sino? Kemi Ox. Si Kemi Ox. Idol. Basta idol. Ano, okay na? Naglakad.
I-upload daw mamaya sa FB. Dito kay Gaga. Tapos yung mga siya ng Aura Farming. Nahuli ko na sa 360. Ayan, yan. Hindi mo ako nabudol ngayon. Ang daming interception. Hindi ka na ba? Can we talk about love? Let's talk about love. Tell me about your life. And then you girl, tell me if you're nice. Oh yeah, call me in the night. Yeah, something's not clear, and I don't see you. That you feel hurt or that you miss me. I guess that you forgot the past. I see you happy on your life. I do not understand this. I do not understand this. Baby, your love is a fire, it's burning my heart and my body. I do not understand this. I do not understand this. Baby, your love is a fire, it's burning my heart and my body. Can we talk about love? Let's talk about love. Tell me about your life. And then you girl, tell me if you're nice. Oh yeah, call me in the night. Yeah, something's not clear, and I don't see you. That you feel hurt, oh that you miss me. I guess that you forgot the past. I see you happy on your life. I do not understand this. I do not understand this. Baby, your love is a fire, it's burning my heart and my body. I do not understand this. I do not understand this. Baby, your love is a fire, it's burning my heart and my body. Umaga ako bukas. Eh, kabayan, anong grupo nyo? Pwede sumali sa inyo? Kabayan, pwede sumali sa grupo nyo? Ah, sige kabayan. Saan kayo na nagagawin kabayan? Saan? Gawin roon. Mga off-road. Off-road? Kaya na ba 100? Ay, ang lakas nyo pala kabayan. Ano lang ako eh, pag-utong ride. Ngayon kasi yung ano, Pag-utong ride kasi ako eh. membership 1,000 baka. Awan tayo. Pangmayakan pala yung grupo nyo, no? Membership tapos isang buti na alam. Ha? May monthly pa? Tapos may isang buti na alam. Tutulog na lang ako kabayan. Jollibee rin monthly. Gusto nyo mag-Jollibee? Diretso Jollibee, handa lang tayo.
yan. Hey! Bakyan! Hawak mo ang brief! Jollibee! No, bagal kayo, no? Singit eh. Na magandang kuna, magbabagal talaga kayo lahat. Ano, okay lang? Sino sa dulo, wala na? Meron pa, medyo, ano?